Okay. How are you, everybody? Here are this is very short five slides. The last part from regarding muscle in our muscle discussion. The last part that I add some points about muscle as summary on muscles. Please, missed slide which let's see them one by one. Now, one point is the four universal properties of muscle tissue. It should have been included. Muscle tissue አራት fundamental common property አላቸው muscle tissue muscle cells ምንድነው histology ላይ አንደኛ all the three types of muscle tissue skeletal cardiac እና smooth muscle share the core characteristics four universal core characters ምንድነው አንዱ excitability ነው ወይንም irritability ነው ምን ማለት ነው excitability irritability ከነርቭ መልእክት ሲመጣ ለዛ መልእክት መልእክቱን ተቀብሎ ምላሽ መስጠት በኮንትራክሽን ምላሽ መስጠት ኤግዛይቴብል ናቸው ይባላል መስል ሴሎች ኤግዛይቴብል ናቸው that means the ability to receive and respond to electrical or chemical stimuli such as nerve impulse ወይ በሆርሞን መልክ የሚመጣ መልስ ሲሰጡ this is excitability. Therefore, all muscle types, all muscle cells or muscle tissues are excitable tissues or irritable tissue nature. They receive message and respond to that message, electrical or chemical message. ሁለተኛው contractility ነው muscle ሴሎች መልእክት ከደረሳቸው በኋላ በነርቭ ሴል contract. That means the unique ability to shorten forcefully when adequately stimulated በቂ stimulus enough stimulus ሲመጣ contract የማድረግ ብቃት ወይም ችሎታ contractility ይባላል this allows muscles to pull on bones አጥንት ላይ pull skeletal muscles አጥንት ላይ pull exert አድርገው or constrict ደግሞ እነዚህ smooth muscles especially ከሆኑ constrict አድርገው ፍሰት hollow organs to produce movement እንቅስቃሴ peristalsis እንደመልከቱት esophagus ውስጡ ያለው ምግብ ለመግፋት circular የሆኑ circularly arranged የሆኑት smooth muscles constrict ያደርጋሉ they contract ያደርጉ መጭመቅ ነው ወደ ውስጥ እንዲሄድ ወይንም ደግሞ valve ላይ እንዲዘጉ controlling the flow of movement ሊሆን ይችላል contractility ነው ሶስተኛው excitability ነው extensibility በማለት ነው the ability of muscle cells to stretch or extend beyond their resting lengths without sustaining damage ሳይሆን resting lengthሳቸው extend ማድረግ መቻል stretch out ማድረግ መቻል መለጠጥ መቻል ማለት ነው extensibility መለጠጥ የሚችሉ ቲሹዎች ናቸው muscle ቲሹዎች አራተኛ elasticity ነው elasticity the ability of a muscle fiber to recoil and resume its original resting length ከተስትሬች ካረገ በኋላ extensible ከሆነ በኋላ ፎርስ ሲለቅ ወደ ነበረበት የመመለስ elasticity እዛው ተለጥጦ አለመቅረት elastic ናቸው elasticity okay this is another property of this all muscle tissues now ሌላው point እና common point ምናየው regeneration of muscle tissues እንግዲህ ሶስት አይነት muscle ሴሎች አሉ ምን ያህል የሪጀነሬሽን ብቃታቸው ምን ያህል ነው that means አንድ ሴል ቢሞት የመተካት ብቃታቸው ማለት ነው cardiac muscle has no regenerating ability ስለዚህ አንዴ የተፈጠሩ ሴል ከሞተ ነው በቃ finished ይደክማል if the cell dies it dies forward እና replace አያደርግም no regenerative ability death of cardiac muscle leads to replacement by dense connective tissue ነው scar ነው ወይንም ነው የሚሞላው እንጂ cardiac muscles አይተኩም አንዴ ከሞቱ አይተኩም regenerative ability ያለው ብለን skeletal muscles
አንደርጎ ሊትል ሊሚትድ ሪጀነሬሽን የተወሰነ ሪጀነሬሽን አቢሊቲ ያላቸው ስፔሻሊ ምሎች አሉ ሳተላይት የሚባሉ ሴሎች አሉ ስቴም ሴሎች ናቸው ሳተላይት ሴልስ አር ኢንአክቲቭ ማዮብላስትስ ስቴም ሴልስ የመስል ሴሎች ስቴም ሴሎች ናቸው that become activated and proliferate and fuse after injury የመተካት ብቃት አላቸው ግን it is not that much high mitotic ability አይደለም ያላቸው limited regeneration when it comes to the other group of muscles smooth muscles are really very active in regeneration they do have very active mitotic cells stem cells እና ራሳቸው የመተካት ብቃት አላቸው ስሙዝ መስሎች እንግዲህ